Hello, good morning everyone. At nakita ito isang uti pagkatrabaho ko. You can see spring rose plants and flowers ready. Aro ti padto iti nadumadu mga lako nga mula, masetas and everything. So, let's check. Ito ti lako tuy masetas nadumadu see. Ado sagala ka lang apo. Adala ko tuy nga kuha. Ngaro iti Pinas. So, kaya pati gumatang iti Santan natoy worth 500,000 na nga po dapat iti apo ti lako nga okay ba this one magkita di karayan worth 300,000 kamo kumayad na. Tapos dapat lako ito yung kamantiris diyan ito kamantiris worth 10 million. Nalaka lang ako 10 million. Okay, so no sinigilimayat nyo mobile, please just PM me and then ada discount na 20% discount. So thank you so much and have a good day.